Yes, live now. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾನು ಚಂದನ ವೆಂಕಟೇಶ್. ಮೂಲತಃ ನಾನು ಹಾಸನದವಳು. ಸರ್ಕಾರಿ ಗೃಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಇಯರ್ BSc ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೇಡಿಗಳು ಬಲಹೀನರು ಮಾತ್ರವೇ ಪಾಪವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಧೀರರು ಯಾವಾಗಲೂ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಧೀರರಾಗಿ, ನೀತಿವಂತರಾಗಿ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿ ಬಾಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ವಿವೇಕ ಯುವ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇವತ್ತು ವಿವೇಕ ಯುವ ಸಪ್ತಾಹದ 6ನೇ ದಿನ. ನಿನ್ನೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ, ವಿವೇಕ ಯುವ ಸಪ್ತಾಹದ 5ನೇ ದಿನ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ 5 ಜನ ಭಾಷಣಕಾರರು ದಾರ್ಶನಿಕ ನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ, ಆಸ್ ಎ ವಿಷನರಿ ಲೀಡರ್ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅನ್ನೋ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಇವತ್ತು ವಿವೇಕ ಯುವ ಸಪ್ತಾಹದ 6ನೇ ದಿನ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನಲ್ ಲೀಡರ್. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣಾದಾಯಿ ನೇತೃತ್ವ. ಈ ವಿಚಾರದ ಕುರಿತು 5 ಜನ ಭಾಷಣಕಾರರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ನಿನ್ನನ್ನ ಸ್ತುತಿಸಲಿ, ನಿಂದಿಸಲಿ, ಅದೃಷ್ಟ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಒದಗಲಿ, ದೂರವಾಗಲಿ, ಹಿಂದೆ ಮರಣವೂ ಒದಗಲಿ, ನಾಳೆಯೇ ಒದಗಿ ಬರಲಿ, ಸತ್ಯಪಥದಿಂದ ಕದಲದಂತೆ ನೀನು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಬಿರುಗಾಳಿಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿದ ಮೇಲೆಯೂ ಶಾಂತಿ ನಮಗೆ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಯಾರು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಮಹತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾರೋ ಅಂತವರಿಗೆ ಅಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಎದುರಾಗ್ತವೆ. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ವಿವೇಕಾನಂದ ಕುರಿತಾದಂತ ಒಂದು ಗೀತೆಯನ್ನ ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸೌಜನ್ಯರವರು. ಈಗ ಓವರ್ ಟು ಸೌಜನ್ಯ. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. My name is Saujanya. I'm studying in class 10, Rashtrothana Vidya Kendra Banashankari, Bangalore. वन्दे विवेकयोगीन्द्रं, वन्दे नरेन्द्रधीरेन्द्रं, वन्दे श्रीविवेकानन्दं, वन्दे श्रीविवेकानन्दं, वन्दे विवेकयोगीन्द्रं, वन्दे नरेन्द्रधीरेन्द्रं, वन्दे श्रीविवेकानन्दं, वन्दे श्रीविवेकानन्दम्। हिमालये वा कन्यायां, तपोवने वा नदीतटे, हिमालये वा कन्यायां, तपोवने वा नदीतटे, समुद्रमध्ये श्रीपादेव ध्येया भारतमातैव, नान्यामूर्तिर्नान्यो मन्त्रे, वन्दे भारतमातरम्। तं नमामो धीरभगीरथवंशभूषणम् उत्तमम्, वन्दे श्रीविवेकानन्दम्, वन्दे श्रीविवेकानन्दम्। चिकागो नगरे विदेशे व्याख्यातं निजधर्मतत्त्वं, प्रख्यातं पुनरस्माकं संस्कृतिश्च सनातनी। चिकागो नगरे विदेशे व्याख्यातं निजधर्मतत्त्वं, प्रख्यातं पुनरस्माकं संस्कृतिश्च सनातनी। समुद्रत सकला प्रजा त्यागसेवा निरतेन, जगद्गुरो भवता जिता वसुधा सर्वमहात्मना। वन्दे श्रीविवेकानन्दं, वन्दे श्रीविवेकानन्दं, वन्दे विवेकयोगीन्द्रं, वन्दे नरेन्द्रधीरेन्द्रं, वन्दे श्रीविवेकानन्दं, वन्दे श्रीविवेकानन्दं, वन्दे श्रीविवेकानन्दं, वन्दे श्रीविवेकानन्दम्। धन्यवाद। ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಗೀತೆಯೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡೋಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸೌಜನ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ 5 ಜನ ಭಾಷಣಕಾರರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಭ್ರಮರ
ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾ ಅವರು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾ ಅವರಿಗೆ ಓವರ್ ಟು ಭ್ರಮರಾಂಬಿಕಾ. Thank you, Chandana. Good morning, everyone. I am Brahmarambika from Davangere and very delighted to speak on Vivekananda's inspiration towards freedom fighters of India. Vivekananda's role in Indian freedom movement and his contribution in carving marvelous and magnificent India is unworkable, as the extent of his impact on the journey of Indian freedom movement and even in the world events is huge. The positive impact on charming and exuberant personalities like Vivekananda is silently pervasive and penetrative. Though Vivekananda is not a freedom fighter, he is the influencer and creator of thousands of freedom fighters across the nation. We are familiar that Subhash Chandra Bose being beholden to Swami Vivekananda. Subhash Chandra Bose quotes that Vivekananda entered my life at the early 15 when he studied the work called Colombo to Almora. He wished to complete the Indian civil service examinations conducted by Britishers, but later Vivekananda's teachings and messages made him to think that we shouldn't be a slave to Britishers in any either way, and hence he came back and laid the first foundation of Free India movement and became the first Prime Minister of unified India. Chandra Bose called Vivekananda as a full-body masculine personality and the fighter to the core of being. Netaji described Swamiji as a constructor of modern India. Swamiji's most practical approach towards reducing humanitarian crisis in the modern world influenced Netaji and made him to believe in the perspective of every human being is a manifestation of Brahman, a supreme soul. Netaji made all the efforts to implement the action plan for the economic regeneration of the nation through equivalent distribution of wealth and by avoiding dogmatic approach where humans are treated like machine. A true humanist, Bose believed and liked Vivekananda preference towards moral progress than materialistic progress. At the student conference held at Lahore in 1929, Netaji emphasized on eliminating the communalism and regional intolerance. Both Swamiji and Netaji believed that the true essence of political and social freedom is economic independence. Hence, Vivekananda's message helped a normal boy from Cuttack to be the most foremost revolutionist of Indian freedom movement. In addition to this, leaders like Mahatma Gandhi, Hemachandra Ghosh, and others take out equivalent inspiration from Vivekananda's massive patriotism. He even made a great spiritual influence on Aurobindo, who is known as Sri Aurobindo. As we all know, Aurobindo Ghosh came to Pondicherry and started his own spiritual preachings. But initially, he was a great revolutionist who created a sparkle of patriotism through his Yugantara magazine. A person from a very established family, studied in England, evolved into a revolutionist by getting inspired through the teachings of Vivekananda. We can witness the records of Vivekananda's impact in the Indian history and Indian national movement by the nationalists themselves. In fact, once in and around 1901, Mahatma Gandhi made an effort and attempt to meet the Swamiji. But he was disappointed as Swamiji was ill and was unable to receive the visitors. In 1921, when Mahatma Gandhi was requested to speak at the birth anniversary of Swami Vivekananda at Belur Mutt, he said he had a great respect towards Swami Vivekananda and his ideals accommodated Vivekananda's ideals in many respects. Gandhiji said that Vivekananda would be a great sparkle towards national awakening and the spirit to establish Swaraj. On the other considerable note, Gandhiji said he was also with Swamiji in the concern for the
marginalized, and the poor who is being suppressed by the prerogative fellow beings. Gandhiji himself quotes that I was patriotic, but Vivekananda's messages multiplied the patriotism in me by 100 times. And later, Hemchandra Ghosh, a revolutionary, remembers Swamiji as an elder brother who led the Indian youth towards the way of Indian independence and also who is closest to the heart of revolutionaries. Hemachandra Ghosh quotes that Swamiji himself is a live example for building the character of an individual and to be brave enough towards serving the mother India or mother country. To relieve the suffering and to proceed with the freedom struggle, revolutionaries need great power and courage, which is inculcated from the Swamiji's influence and inspiration. Hence, while Gandhiji was moved by the Vivekananda's concern for marginalized, and his life later influenced many revolutionaries like Hemchandra Ghosh across the nation to fight against the British. Next comes the Bal Gangadhar Tilak, a lawyer, Indian independence activist, social reformer, perceived that Swami Vivekananda is a person of Adi Shankaracharya's stature, who preached the purity of religion in action in the 19th century. Tilak adored Swamiji for incorporating the glory of Hinduism. Rabindranath Tagore recommended Swami Vivekananda's study to know India, and he glorifies Vivekananda's personality as a person with nothing negative. Bipin Chandrapal contemplates Vivekananda's personality or messages as a message of modern humanity. As stated by C. Rajgopalachari, the first Governor General of India, says Vivekananda is a savior of Hinduism and India, while we Indians owe everything to Vivekananda. As per Vinoba Bhave, Vivekananda made contribution to build the conscious strength of India. Before Vivekananda, the people of India were immersed in tamas, meaning unwisdom or ignorance. Subsequently, the Vivekananda's teachings and Vivekananda's messages taught that same strength resides in each and everyone, same soul resides in each and everyone, and advocated the service to mankind and to regard the humans as a manifestation of God. Subramaniam Bharati. Subramaniam Bharati, a Tamil writer, poet, journalist, Indian independence activist who is popularly known as Mahakavi Bharati. His numerous works included fiery songs reflecting the patriotism during the Indian independence movement. He fought for the emancipation of women. In December 1905, Subramaniam Bharati attended the first Congress session held in Banaras. On his way journey back to home, he met Sister Nivedita, Swami Vivekananda's spiritual higher. She inspired Bharati regarding the importance of guarding the privileges of women. Swami Vivekananda's teachings assisted Bharati in visualizing women as an emanation of Shakti. Swami Vivekananda's thoughts helped to know that woman is a helpmate to man, where by her assistance or by her help, we can create a new earth through a cooperative endeavor. According to Vivekananda's practice and preachings, Subramaniam Bharati emphasized the welfare of women across the world, as it is possible unless the woman secures a respectable place and condition of women is better. Women should be worshipped as the same way the Kali is worshipped, which means protecting her rights, her voice, her intelligence, her individual personality, her courage, and her space in the society. The awakening the soul to its bondage and its effort to stand up and assert itself is called life. Success in this struggle is called evolution.
says Bhagat Singh. Bhagat Singh also added Vivekananda from Bengal. He openly noted that Vivekananda's message became a permanent institute in Bengal. Revolutionaries of Bengal were influenced by Swami Vivekananda, but what remains unanswered is that while these were popular and patriotic, they were also characterized by strong individualistic elements in ideology and practice. By the literature of Bankim Chandra Chatterjee and Swami Vivekananda for inspiration, Bhagat Singh says that beliefs softens the hardships and even belief, self-belief make them pleasant. In a man, we have got a strong consolation and support. And that's exactly the message of Vivekananda to the Indian youth, which serves as a guiding force for individual and national success. And the next resistance fighter for freedom is Bhaga Jatin of Bengal, who started Anushilana Samiti with a vision of implementing the armed forces, armed revolution against Britishers. He is called Bhaga Jatin as he killed a tiger. In 1897 and 98, he met Vivekananda, who suggested the equation of muscle power plus intellectual power equals national power, of which he was inspired and was able to fight for freedom of Mother India. Hence, even at present scenario of national empowerment, we need to focus on both muscle power and intellectual power to be a superpower on a global arena. The other example of uplifting the vision of self-reliant India at the early times of Indian independence movement is Chidambaram Pillai, who initiated and innovated with domestic navigation company. This initiation helped to implement the Act of Resistance over division of Bengal in 1901. This gave rise to the thought that India should be technically efficient and self-reliant in order to fight against the Britishers. And this popular step or this particular step of Chidambaram Pillai was the igniting factor for entire South India's freedom movement. And even Chidambaram Pillai got inspired by the Vivekananda's words, which goes like this. Indian knowledge legacy plus world's technical and technological legacy equals welfare of humans to the infinity. And this reflects the huge and enormous knowledge that we Indians are inherited with, which can make us to do wonders. Accordingly, the essence of Vivekananda's teachings, which inspired all the freedom movement across the nation, was self-vigilance. Atma Shraddhe, which lacks in us to the considerable extent, which made the Britishers who visited in 10 or hundreds and they could rule over the crores of Indians. Because it was East India Company then in freedom movement, but now it is all the digital dependence. Principle of East India Company was to quit or agree with them, which continues even now with all the softwares we are using in our routine. When was the salvage in terms of resources or education at the time of independence movement, but now it is the digital slaverism. Thus, we have got nothing to do with muscle power or physical power after the 75 years of being independent. But the true freedom is what we gain in each and every segment of the nation to preserve the national integrity. Now, we do not possess any struggle or we haven't got any Hercules task to complete, rather a greater responsibility to preserve and progress with our freedom, which is the reward of many precious lives. The concept of Prime Minister's self-reliant India isn't just about being regional activities like growing our own vegetables or any other smaller contribution, but also being innovative in all our approaches which could build the national standards. And this preservation and progress of freedom is in the optimum utilization, visualization of our own intellectual
power and resources than looking at all other global gains. Many other nationalist leaders were influenced by Vivekananda. His multi-dimensional inspiration includes social, political, and even spiritual domains. But to sum up, the main trait of the Vivekananda's inspiration was national. He inspired many people to live and die for the nation by igniting numerous young minds in the course of Indian freedom struggle. In 1897, Swamiji said, for the next 50 years, our only concentration and attention is to be make India the great. And exactly after 50 years from then, India gained independence. Thank you. I now request Anagha to take over the session. Thank you, Brahmarambika. Hello everyone, myself Anaga V. Hatwar. I am studying 2nd PU in Vidyaniketan PU College, Tumkur. Today I am here to say a few words about how Swami Vivekananda was an inspiration to authors. Swami Vivekananda is an Indian monk who is considered as the most influential people of Hinduism and modern India. Throughout his lifetime, he has inspired so many people through his teachings and speeches. Many of them are Rashtrakavi Kuvempu. He studied in Ramakrishna Ashram for 12 years and was deeply influenced and inspired by Swamiji's thoughts. We can see those influence in his later works also, such as Nanu Devaru Mattu Itara Kategalu. Sri Aurobindo, the Cambridge educated classic scholar, a yogi, nationalist, had a great respect for both Sri Ramakrishna and Swami Vivekananda. He even saw them in their yogic visions. Sri Aurobindo, when he was in Aripol prison, charged by treason by the Britishers, said that he constantly heard Swami Vivekananda's voice for a fortnight. The voice spoke only a special and limited but very important field of spiritual experience, and it Cecile, once it had finished saying all that it had to say on the subject, he looked upon Swamiji as a mighty spiritual force and perceived his influence is still working gigantically. French writer and Nobel laureate Romain Rolland was deeply influenced by Swami Vivekananda and even wrote a book about him. He said that Vivekananda was energy personified. He was born king and nobody ever came near him without paying homage to his majesty. His words are great music, phrases in the style of Beethoven, stirring rhythms like March of Handel Choroses. I cannot touch these sayings of his, scattered as they are through the pages of books. At 30 years distance, without receiving a thrill through my body like an electric shock. And what shocks, what transports must have been produced when in burning words they issued from the lips of the hero. American writer, historian, philosopher Will Durant said that the speeches of Vivekananda were more viral than the ones delivered in Vedic times. The first president of independent Indonesia, Sukarno, said that it was Swami Vivekananda who inspired me to become strong and to serve God and mankind. Chinese scholar Yuan Shengchuan said that Swami Vivekananda was the most renowned social figure of modern China, and Chinese socialists carefully study the works of him. Rabindranath Tagore, a very known author of India, said, the one who wrote the national anthem for India, said that if you want to know India, study Vivekananda. In him, everything is positive and nothing negative. Many people and many authors have been inspired by Swami Vivekananda and has led the right path. Indeed, even we have to get inspired and influenced from his words, what he has thought for us and what he has said for the country, and indeed indulge in the right path for the country. Thank you so much for listening to my words. Now I hand over to the next participant, Lokesh. Thank you. Lokesh left somehow, so we can move on to next speaker, Sadhana.
Namaste everyone. I am Sadhana CS, studying in Government Homeopathic Medical College, Bengaluru. I would like to share some of my views on how Swami Vivekananda was an inspiration to scientists. We can see various facets of Swami Vivekananda in his personality. He is not only explained spirituality in an understandable manner, but also presented and explained his ideas in other spheres related to society, education, women empowerment. Science is one among them. And Swami Vivekananda has got a great intuition for science. Technology, which is now being used in present days, is the result of wisdom of ancient civilization and contribution of many scientists like Newton, Edison, Tesla, J.C. Bose, Indian scientists, Boshi Sen, and many more all over the world. We can see that not only great personalities, but also scientists all over the world were inspired by Swami Vivekananda. Among them were Nikola Tesla, a Serbian-American inventor who invented first alternating current. His interaction with Swami Vivekananda was a major milestone. Tesla influenced the scientific community and presented all his theories in a spiritual way, which was given by Swamiji. In 1896, Swamiji was invited by Harvard University for a talk on Vedic cosmology regarding formation of universe. In his speech, he said that force and matter can be reduced to potential energy. Here in Indian concept, force meaning prana and matter is akasha. Akasha, which is one of the 5 tattvas, is formed through mahat, a potential energy. Next, Swamiji has written in one of his letters to Tesla, to which Tesla agreed that all theories of modern science can accept this kind of idea. Tesla also said that he can give a mathematical expression for this idea. Swamiji was very happy and said to him, if you can do it, it would be a great thing and it would form a foundation for modern science. We know that in modern science, to present a theory in a scientific way is considered as the most important thing, but Nikola Tesla couldn't do it. After 9 years, Einstein was successful in carrying out this with the famous formula E is equal to mc square. Here we can see the relationship and the similarity in the statement given by Swamiji that force and matter can be reduced to potential energy. Once Einstein, while discussing with his friends, told that there was one sannyasi known as Kananda who predicted that energy and matter can be interchangeable. Here by the name Kananda, they referred to Swami Vivekananda. Swami Vivekananda became popular and revered after his speech at the World's Parliament of Religions at Chicago. In the Columbian World Expo, Swamiji met many leading scientists and inventors, including Nikola Tesla, Hiram Maxim, who was the inventor of machine gun, J.J. Thomson, Lord Kelvin, and great thinkers, who got attracted towards them. In 1893, Swamiji delivered the paper on Hinduism, after which the spiritual message of Hinduism gained attraction or attention in the Western world. He said that unity in diversity is the strength of our nation. Ekoham Bahusyama, which means one has manifested into or from many. Swamiji presented this in a very nice way. Swamiji said that science is nothing but the finding of unity. As soon as science would reach perfect unity, it would stop from further progress because it would reach the goal. He said that physics will come to an end when physicists will find one energy of which all the other energies are but manifestations. Chemistry may come to an end when a chemist finds that one element from which all others are made. Modern science is still busy in finding the goal as put forth by Swamiji. In the grand unified theory, Einstein presented this view where he advocated one theory for the different valuable powers of the whole universe. Further, Stephen Hawking gave the theory of everything. Now we can see that this finding is applicable in all the fields of science, example, ecology, biology, and etc.
In 1887, Michelson Morley attempted an experiment which showed that ether is not an existence. This experiment is an attempt to show that to detect the existence of ether, which is the existence of luminiferous ether, a supposed medium permeating in a space that was thought to be the carrier of light waves. But back in 1855, Swami Vivekananda presented the same in a scientific way and came to the conclusion that ether was non-existent. During a voyage, Swamiji sowed seeds in Jamshedji Tata's mind, which resulted in the development of Science Institution. This Indian Science of Institution is the mother institution of all other science institutions. Indian Institute of Science is the brainchild of Swami Vivekananda. It was the result of hard work and dedication of Sister Nivedita and Jamshedji Tata's son, because of which development of Indian Institute was possible. On 23rd November 1898, Tata wrote a letter to Swamiji saying that he would develop two institutes, natural science and humanistic science. Sister Nivedita is also remembered for contributing her great support to the greatest scientist Jagdish Chandra Bose by being a motivator and also by organizing financial support for all of his works. Rockefeller Foundation, which has helped many researchers and scholars, was a result of chance meeting of American industrialist John D. Rockefeller with Swami Vivekananda, who encouraged him to donate most of his wealth for the welfare of others. Another Indian scientist and great agriculturist was Boshi Sen, who was inspired by Swami Vivekananda. Green Revolution in India happened because of him. Today we have an ISRO scientist, T.G.K. Murthy, who has written a wonderful book titled as Swami Vivekananda, an Intuitive Scientist. When a lady in Detroit asked Swamiji about the books on chemistry and astronomy, he suggested eminent authors. She was very surprised. Swami Vivekananda was indeed an intuitive scientist. In one or the other way, all the different personalities were connected to Swamiji. Swamiji said that there should be coordination between Indian spiritual science and modern science. When Ramakrishna Mission was started, a goal was set to synthesize these both. Swami Vivekananda, the prophet of the present age, tried to bridge the divide between religion and science. He also said that science and spirituality are two sides of a same coin. Science uncovers the deepest spiritual truth, and spirituality researches the cause behind the spiritual scientific fact. Both science and spirituality are trying to find the answers in different ways. They are helping us to live in a better way. Both physical scientists and spiritual scientists are in search of power that created everything. It is through Swamiji that one can feel the underlying unity between the two. Swami Vivekananda's broad ideas live for many years. They are eternal. Thank you. Now I request Lokesh to continue. Thank you, Sadhana. My name is Lokesh and I'm from Bangalore, studying in Sheshadripuram Commerce College, Magadi Road. And I'm going to talk on Vivekananda's Prerana on social leaders and entrepreneurs. Swami Vivekananda had inspired a great lot of people. Among them are the social leaders and entrepreneurs who were inspired to carry on his teachings and visions. So here they are. RSS, the acronym for Rashtriya Swayam Sevak Sangh, which was founded by Dr. Hedgewar. Later on, it was handed over to Sri Guruji Govalkar as the Sar Sangha Chalak. For 33 years, Sri Guruji relentlessly endured, guided, and inspired the Swayam Sevaks of RSS to carry out the ideology and spirit of the organization. Sri Guruji had stayed in the Ramakrishna Ashrama under the spiritual guidance of Swami Akhandananda, who was a direct disciple of Sri Ramakrishna.
and a close associate of Swami Vivekananda. After the demise of Swami Akhandananda, Sri Guruji came back to Nagpur and involved himself in the RSS under the guidance of Dr. Hedgewar. When questioned by a well-known editor of a daily newspaper that after leading an ashram life, how did he take up the task of working in RSS, which was quite different? Sri Guruji replied that from experience, he had realized that the work he was doing for the Sangh was in consonance with the philosophy of Swami Vivekananda and his guidance and the method of work. No other great personality's life and teachings had ever inspired him so much. He believed that by doing the work of the Sangh, he was doing the work of Swami Vivekananda. Hence, the vision of Swami Vivekananda for the Hindu national regeneration is the mission of Rashtriya Swayam Sevak Sangh. Eknath Ramakrishna Ranade was a social activist and a leader who was the member of RSS. He became an important organizer and a leader for the organization, rising through its ranks to serve as the General Secretary. Eknath Ranade was greatly influenced by the teachings of Swami Vivekananda, and hence he compiled a book of Swami Vivekananda's writings. During the period 1963 to 1972, he played an instrumental role in the construction of Vivekananda Rock Memorial at Kanyakumari. He conceived the idea of building a monument to Vivekananda at the Mid-Sea Rock located near Kanyakumari, as Swami Vivekananda had meditated there for 3 days in December 1892. This idea received enthusiastic response from the RSS chief M.S. Govalkar and the others. So Ranade established the Vivekananda Rock Memorial Organizing Committee, but this was initially rejected by the Ministry of Education and Culture, Humayun Kabir. So Ranade drummed up support from several members, over 300 members of the Indian Parliament, and received an approval from the Prime Minister Indira Gandhi. Ranade won the endorsements and raised funds for the construction of the memorial from the donors across the country. The memorial was completed in 1970 and inaugurated by the then President of India, B.V. Giri. Dr. R. Balasubramaniam is a development activist and who is a physician by qualification. His living habits were greatly influenced by Swami Vivekananda's works and his teachings. At the age of 19, he founded the Swami Vivekananda Youth Movement based on the principles of Ahimsa, Satya, Seva, and Tyaga. He spent 31 years of his life in the service of the rural and tribal poor in the forests of India. He built this non-profit organization into India's leading development NGO. He founded the Swami Vivekananda Youth Movement, which runs various organized institutions across the state Karnataka. Chakravarti Rajagopalachari, who was the only Indian to hold the position of the Governor General of India from 1948 to 1950, said that it was Swami Vivekananda who saved Hinduism and saved India. For him, he believed that we would have lost our religion and we would not have gained our freedom. So therefore, we owe everything to Swami Vivekananda. May his faith, his courage, and his wisdom ever inspire us
so that we may keep safe the treasure which we have received from him. The nationalist leader and the first president of independent Indonesia, Sukarno, said that it was Swami Vivekananda who inspired him to become strong and to serve God and mankind. Anna Hazare, a social activist, in his younger days thought life to be meaningless and wanted to commit suicide. Just then, he came across a small booklet of Swami Vivekananda. From then on, he dedicated his life towards the cause of the nation. He considered Swami Vivekananda as his guru. He says that from the works of Swami Vivekananda, he was motivated and took inspiration in all the social work that he did. Indira Gandhi, the first woman Prime Minister of Republic India, said that she had a privilege to know about the teachings and life of Swami Vivekananda as well as about the activities of Ramakrishna Ashram. Her parents and especially her mother were close with the Ramakrishna mission. She said that the teachings of Swami Vivekananda had influenced all the members in the Nehru family, both in their political activities and in their day-to-day lives. Jamshedji Tata, an Indian industrialist who founded Tata Group, once met Swami Vivekananda on board from Japan to Chicago and got an opportunity to converse with him. Then Swami Vivekananda endorsed his vision with great enthusiasm, adding that the real hope of India lay in the progress and prosperity of its ordinary millions. Impressed by Swami Vivekananda's views on science and deep-rooted patriotism, Jamshedji requested his guidance in his campaign in establishing a research institute in India. The visionary monk smiled and gave his blessings and remarked Jamshedji. Vivekananda never met after that journey. But these words struck a chord in the industrialist's heart. Thus, here he played a great role in inspiring the social leaders and entrepreneurs in India, which was tremendous and multifold. Lastly, I would like to end my talk by speaking out some of Swami Vivekananda's words. It goes like this. It may be that I shall find it easy to get outside of my body, to cast it off like a disused garment. But I shall not cease to work. I shall inspire men everywhere until the world shall know that it is one with God. Thank you. Now over to Anita. Hello, Anita, you can carry on. Jai Shri Ram. Thank you, Lokesh. ರತ್ನಾಕರ ಧೌತ ಪದಾಂ ಹಿಮಾಲಯ ಕಿರೀಟಿನಿ ಬ್ರಹ್ಮರಾಜಶ್ರೀ ರತ್ನಾಡ್ಯಂ ವಂದೇ ಭಾರತ ಮಾತರಂ. ದಿಶಾ ಭಾರತ್ ಕಡೆಯಿಂದ ನಡೀತಿರುವಂತಹ 6ನೇ ದಿನದ ಈ ವಿವೇಕ ಸಪ್ತಾಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇಂದೀಗ 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರವರು ಇದ್ದದ್ದು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾವು ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನಾವೀಗ ಅವರದ್ದು 158ನೆಯ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. 158ನೇ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರ್ತದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಬರ್ತ್ಡೇಯನ್ನು ನಾವು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, 21ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಧಕರು ಯಾರೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಕಾಲನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಂತವರು ಪರ್ವತ ಆರೋಹಣವನ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ.
ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತಮಾಷೆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಆಟೋಟಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಅವರು ಮುಂದೆ ಹಾಗೆ ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಒಂದು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ಲಕ್ನೋದಿಂದ ದೆಹಲಿಗೆ ಒಂದು ರೈಲನ್ನು ಹತ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಡಕಾಯಿತರು ಬಂದ್ರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವರಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಕಾಯಿತರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಕ್ರೀಡಾಪಟುವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸೆಣಸಾಡ್ತಾರೆ. ಸೆಣಸಾಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರೈಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ದೂಡಿ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದೂಡಿ ಹಾಕಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ರೈಲು ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ರೈಲು ಹರಿದು ಅವರ ಕಾಲು 2 ತುಂಡುಗಳಾಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಇವರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ದಾಖಲಾಗ್ತಾರೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾದ ನಂತರ ವೈದ್ಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕುಟುಂಬದವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತೆ ಹೊರತು ಬಂದು ಇವರಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಚುಂಚು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನೀನು ಕುಂಟಿಯಾದಂತಹ ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾರು ಮದುವೆ ಆಗ್ತಾರೆ, ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದರ ಮೂಲಕ ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಲಿಲ್ಲದಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಬದಲಾಗಿ ಏನನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲವೋ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಿ ಇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಾಲಿಲ್ಲದವನು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಇವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ದೃಢ ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ಇವರು ಪರ್ವತಾರೋಹಣ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಬಚೇಂದ್ರಿ ಪಾಲ್ ಅವರ ಮೂಲಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡಿತಾರೆ. ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಇವರು 2011ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ 2011 ಘಟನೆಯಿಂದ ಕಾಲನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡ ನಂತರ ಅವರು 2012 ಮತ್ತು 2013ರಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಇರುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮೌಂಟ್ ಎವರೆಸ್ಟ್ ಶಿಖರವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರುವುದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಇರುವಂತಹ 7 ಖಂಡಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ 7 ಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರುವುದರ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಅವರು ತಲುಪ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಇವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸ್ತದೆ. ಅವರೇ ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪುರಸ್ಕೃತರಾದಂತಹ ಅರುಣಿಮಾ ಸಿನ್ಹಾ ಇವರಿಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಹೊರತು ಇವರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಛಲ ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಇವರನ್ನ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಛಲವನ್ನು ಇವರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಸಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಇವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿದ್ದಾರೆ. ಮೂಲತಃ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದವರಾಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದ ಏಳ್ಗೆಗಾಗಿ ಇವರು ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಟ್ರಕ್ ಡ್ರೈವರ್ ಆದಂತಹ ಇವರು ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಆರ್ಮಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಂತಹ ಹಲವಾರು ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಡಿದಂತಹ ಅವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವರು ಬರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ಆದ್ರೆ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಒಬ್ನೇ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತುಂಬಾ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇವರು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಿಗುಪ್ಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಭಾರತ ಮಾತೆಯ ಸೇವೆಗಾಗಿ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಬೇಸರವನ್ನ ಪಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಬೇಸರವನ್ನ ಪಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬೇಸರವನ್ನ ಸಾಯುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ತಲೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಜೀವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಒಂದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ರೈಲು ತಡವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ.
ಆಗ ಇವರಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತದೆ, ಇನ್ನು 1 ಗಂಟೆ ನಾವು ಎಂತ ಮಾಡುದು ಎಂಬುದಾಗಿ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತದೆ. ಆಗ ಅವರು ಅಲ್ಲೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಮಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಮಧ್ಯದ ಪುಟವನ್ನು ತೆರೆದು ಓದಿದಾಗ ಎದ್ದೇಳಿ ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವ ತನಕ ನಿಲ್ಲದಿರಿ ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಓದ್ತಾರೆ. ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಓದಿದಾಗ ಇವರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಚಲನವಾದಂತೆ ಇವರಿಗೆ ಭಾಸವಾಗ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಇನ್ನೂ ಕುತೂಹಲ ಇವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಆ ಇಡೀ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಇವರು ಓದಿ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿರುವಾಗ ನಾನು ಸಾಯಲು ಹೊರಟಿದ್ದೇನಲ್ಲ ಎಂತ ನಾನು ಶತಮೂರ್ಖ ಎಂಬುದಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಉಂಟಾಗಿ ನಾನು ಏನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲೇಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ ಒಂದು ಪಣವನ್ನು ತೊಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದಿದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಗೆ ನನ್ನಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಸಹಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಳ್ಳಿ ತುಂಬಾ ದುಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಕುಡುಕರ ಅಂಗಡಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಡುಕರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅವರ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತಲೆದೋರಿತ್ತು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂತಹ ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ತಾನು ಕಲಿತಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನೀಡುವುದರ ಮೂಲಕ ಇಡೀ ಹಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಅವರು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈಗ ಆ ಹಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದೇ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ 16 ಜನ PhD ಸ್ಕಾಲರ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಹಳ್ಳಿಯಾಗಿ ಅದು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿರ್ತದೆ. ಅವರೇ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲದೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವರೇ ಅಣ್ಣಾ ಹಜಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ರು ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇವರು ಮೂಲತಃ ಬೆಂಗಳೂರಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ನೀವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಎಲ್ಲ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆಯುವುದರ ಮೂಲಕ CET ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರೆದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ತಾರೆ. ಅವರ ಕನಸೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಓದುವುದು ಅವರ ಕನಸಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ತುಂಬಾ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಖಿನ್ನತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸೀಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅವರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಒಂದು ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಕೂಡ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಅವರು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಹೋದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೆಲವರಿಂದ ರ್ಯಾಗಿಂಗ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಅವರು ಕಾಲೇಜನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದ್ರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಅದೇ ಕಾಲೇಜಿನ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದನ್ನ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದು, ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದುವುದು, ಬರುವುದು ಇವರ ದಿನಚರಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವರು ಒಂದೇ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ತದೆ. ನಂತರ ಇವರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೂಡ ಪೂರೈಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ತಕ್ಷಣ ಇವರಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಒದಗಿ ಬಂದ್ರು ಕೂಡ ಇವರು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಉಪಯೋಗಿಸದೆ ತಿರಸ್ಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಅವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಯೂತ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಇವರು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರವನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಿತಿದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಹಲವಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೆರೆದು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಇರ್ಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಈ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಪ್ರೇರಣೆಯ ಮೂಲಕ ಇವರಿಗೆ ಈ ಅವಕಾಶಕ್ಕೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಹೇಳುವುದಾದ್ರೆ, ಒಬ್ರು ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಮಿ ಹೌದು, ಅಂಕಣಕಾರರೂ ಹೌದು, ಹಾಗೆಯೇ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸುಲಿಬೆಲೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಚಾಯ್ವಾಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಕೂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹವರಾಗಿರ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಜನರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವವನು, ಬುದ್ಧಿವಂತರ ಎಂದರೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನು ಎಂಬುದಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ಜನರು ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾನು ಕೂಡ ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇರಣೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಾ ನನ್ನ ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಿತಾ. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯಂತೆ ನಾವಾಗ್ತೇವೆ.
ನಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ಋಷಿಗಳು ಅಂತ ನಂಬಿದ್ರೆ ಮರುದಿನ ನಾವು ಋಷಿಗಳೇ ಆಗ್ತೇವೆ. ಹೇಳಿ, ಎದ್ದೇಳಿ. ಯುವಕರು ಯಾವತ್ತು ಪರಾವಲಂಬಿಗಳಾಗ್ಬಾರ್ದು, ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳಾಗ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ನಾವೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತ ಮಹಾನಾಯಕ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವರು. ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಣಕಾರರು ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋ ಹಾಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಷಣಕಾರರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೋಡಿದಂತ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದನ ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ. ಈ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಒಂದು ಸೆಷನ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಬಗ್ಗೆ, ನಾಳೆ ಏನ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡುವಂತ ಸಮಯ. ನಾಳೆಯ ಟಾಪಿಕ್ ವಿವೇಕ ಯುವ ಸಪ್ತಾಹದ 7ನೇ ದಿನ. ನಾಳೆ ಟಾಪಿಕ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಟಾಪಿಕ್ ಮೇಲೆ ನಾಳೆ ಸೆಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ರಿ, ನಾಳೆ ಕೂಡ ಎಲ್ರೂ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊತೀನಿ. ಕಡೆಯದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸುವಂತಹ ಸಮಯ. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೇಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸೋಣ. ಎಲ್ರೂ ಎರಡೂ ಕೈಗಳನ್ನ ಜೋಡಿಸಿ ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ, ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.